हमने तो जब अलिया कहा सुबह Thằng nó kia khen tông mẹ lên nè. Tara kita pilih lah. Hambai tinisung kisah bujine lenai Mailong edisi blesni bisingo khobjak Sondipur RD vlog dai tinisung oro nuguiman kha naturality tumabo sujak nukha ang koilano ang borno sungnai nije osunai thotok je tamo manthok chung tago sia dai tamo subija tong abo chung sia chung kisa bujine lenai buku kununi thaniwo tabo ang borno kisa sungmini nai aicha norokni I society ni bumung tamo natural cute nukai on natural cute ni bob pot otong ba bongko otong acha nini sini mungkai acha nongni o natural cute dehne natural cute aso nai thotokle je sajok jagoi je tongmani kai tamo manthok nai nongni jagao Cha hangkai noi dorane tongo chini special cha ni mung hangka tandoori cha hangkai 2 number tongo masala cha 3 number tongo elaichi cha hangkai 4 number tongo normal cha tarpore tongnai ligar lemon cha ligar cha tarpore tulsi cha tarpore tongo nini adrak cha তারপরে তঙ্গন নিনি চানি লগে যেটা জিনিস স্পেশাল চানি লগে যে সাফ খাই জাংনাই স্যান্ডউইচ চয়েস খালাই মানে আজগা চিজ স্যান্ডউইচ দংনাই বেজ স্যান্ডউইচ দংনাই পটাটো স্যান্ডউইচ দংনাই বেজ স্যান্ডউইচ দংনাই স্যান্ডউইচ ইনকে চারটা গে বনি লগে পাকোড়া বটং পাকোড়া চয়েস খালাই মানে তা চানি লগে তামনা নানে পাকোড়া যেমন বেজ পাকোড়া চিকেন পাকোড়া তারপরে অনিয়ন পাকোড়া তাই গ্রিন টি মাননাই গে তাই ফাস্ট ফুড নি মধ্যে tongo egg roll tongo চাউমিন tongo egg roll 2 ধরনের tongnai egg roll bo tongnai chicken egg roll bo tongnai hingkai চাউমিন bo tongo hingkai chini cultural ni modde hingkai chini 1 number hingkai awan bangoi tongnai tarpore hingkai batima তারপরে স্টিম রাইস উপ মাই বয়েল খাইজানে বনি লগে চিনি ট্রেডিশনাল যে কারি দङ তামো জানা মজং চয়েসটা যেরকম চাটাং দङ চিনি চাটাং দङ নাই স্পেশাল অব চিনি ট্রাডিশনাল কালচার এর লগে রাজা pork kosa tongo wahan kosa তারপরে চিকেন kosa tongnai তারপরে বেম্বুনি সময়ত চিনর বেম্বু চাকরি tongnai তারপরে গুডক tongnai ke mosdeng ni modi hingkai lepha mosdeng tongnai muya mosdeng hingkai wahan mosdeng tongnai Hambai jung khnai mangkha sathok nani jinis bo manthok nai je norok chani somproke saka cha ki organic na
ন্যাচারেল नेचारेल अब जों निजेनो बानांगौ फर्मालिन सारा आच्छा जों खोनाय मागा सारा सारा जों चामानाय बरं खानिबो गाय नरंनि जे फाल नक आबो बसुक जरा तुइ ते बसुक जरा तुइ बजन्त तंनाय दिनै 6 am नि दिनै 10 pm पर्यन्त तंनाय जों खोनाय माखा फुंनि 6टानि सिमि हर 10टा जरा ताई इन जागा सेप साप तामो तंग नों इन जागा खिजागनानि सुतुइनानि बेबा काबारक तामो तंग खिनाय दङ सुतुइनाय दङ बेबांनो दङ चिनारंगे ताई चानि प्रडाक्ट दङ एग्जांपल ग्रीन टी ऑर्थोडॉक्स जिनि नेचारेल किउनि बेस्ट प्रडाक्ट थंका ऑर्थोडॉक्स अबनि डिमांड बेसि बायरे अब आं बायरे थां फालै माने जोंता बायरेनो बर' कन्टेक्ट खालायसुन सानै दङ टाबकसा 3 बार होला एताय बैसा खना नाय दङ दा जों बायरे बा खालि जोङो तमनाय बाद्रिबो खायमानो केचा जों खोनाय माखा नों जागा खिताय नक बा तुकु जांनानि नक बेबांनो तंबाय मानो ताई खिताय नक कि नर्मेली ना वीआईपी गाय आच्छा नोंनि एक बार जदिनो जों इउरिन खायना थांकाय बा सुतुइनानि खिना थांकाय बसरक पैसा मा खायना नांनाय इउरिन बो 10 रुपीस टॉयलेट बो 10 रुपीस इनके कायनो ताबुक लुकुरं न तामुक कयनानि मुसुं नरं इन जागा फायनानि बागै फायदि दिहनि कयनानि मुसुं ना थांदि दिहनि कयनानि मुसुं फायदि जिनारो फायदि नरक जतन फायदि बिजित खायबादि आसखलाय नरक एक बार खायगाय तायबे सानरो फायनो मुसुनाय स्पेशल जानुंनानि बागै आं नंनो आबनि थाइ इनखा अ थाइताव जे नक जे कक जे साइतं माने जे फालनक तं माने डिटेल्स नरंनि निकुमा सादि पंचमनगर माइलं बिसिनि आन्दार कलायो चंडीपुर आरडी ब्लक उनुकुटी त्रिपुरा उनुकुटी डिस्ट्रिक्ट हामबाय जों खोनाय मानखा ताई लुकुरं न कयखा बरक बरनि फाल नग नेचारेल जिनिसटा मानथक नाय आबा हाकेनो ट्रेडिशनल मानथक नाय खिनानि सुतुइनानि बेबाक सेप दंगो आबो नरं जागा फायै बुकिं खालाय माननाय हामबाय आबाहायनो अ एनजिअ नि तांफां क्राकजुकनो जों नुगै मानो आरो आबाहायनो अ बदल रक बेलाय कतरकुक ओंखाय अ बदलनि सामुं खालायनाय क्राककुक नि मानो अ बुखुक नरक सिनि माननाय बना सामुं कानाखायबो नरक रिङै माननाय आबनि सोमोन्दै बुजिना थाङाखाय आबाहायनो बं पाल संथाय दल रक नि मानो यां रग बासाजाक आबखाय बरंनि जे एनजिअ बदलनि तामनाय बनो कमिटि नै हिंजाग बरक तिनि ओ फाल नक पाइमन यागल बरक तिनि उद्बोधन खालायका ओ उद्बोधन खालायमाने बिसिंथि तिनि पाल खालाय बरक भिडिअ नाखा ताई फटो रक बनाखा ताई बरनि कन्टाक्ट नाम्बार रक बरिनाय ताई नरक काहाम काहाम चामुं चाना मुचुंखाय बरक बे कन्टाक्ट खालायदि ताई बरनि कन्टाक्ट नाम्बार रनरक कल खालाय माननाय हामबाय चंडीपुर आरडी ब्लक नि भिडिअ ताई उनुकुटी डिस्ट्रिक्ट नि मेजिस्ट्रेट बा डीएम ने मानो हाय सफायजाक बरक ओ उनकोनो एनजिअ बदलनो नायनायनि बागै उद्बोधननि साल এবং खा सिनि मैडम फाइजाक भिडिअ गेटे अबखाय তোমার বিজনেস মডেলটা কোস আসবে কেমন তুমি এটা রান করবা আজকে বিক্রি দিনই কাস্টমার আজকে তো সব সেট আপনারা ঠিক টার্গেট কত বাইরে থেকেও আছে সারা প্রথম কাস্টমার সারে আবার ভুলে আইছিল স্যার আবার একটু টাইম স্পেন্ড করতে